Sila Tingin top. Ito mo pressure yan, may nix yan. Go. Lightning. Deep breath, boys. Wala akong vision. Gem na kaya? Coming through. Sige. Uy, wala ko. Ito. Dito. Uy, lag. Ito, di kayo. Metes! Wala akong ulti. Under attack. Tagal to. Sige. Ito, DK. Oh, may laban doon, may laban DK, doon. fight namin DK. Sige. Okay lang daw. Fight namin. Glimmer yan, Glimmer. Yan. Ito ba? Sige, kakain namin to. Tumapaya, pre. Tadi nag-BKB na, Oy! Wala. Oy! Ay, wala nang BKB. Wala na BKB yan, pre. Saan ka pupunta, Ropa? Saan ka pupunta? Okay. Apir tayo doon. Apir tayo doon. Ice na, ice na. Apir tayo doon. Dito yung end na yan. Head now. Hindi, may buy pa. Hindi, pupush natin. Smell refreshing. Jackie. Ayan. Tingin ako mana, pre. Okay. Pinagtulungan ng Brusco Brothers eh. Here I come. Double down on sorcery. Double down ka? Oo, wag lang Lalo ka katapang, Takot Bedu. naman yung mga kampi natin. Wala na akong double down, bigyan nyo. Wala na akong Double down. Hindi yan si kayo nagsusugal. 1,000 lang, dahil sa 1.5, sabay auto bilay. Try natin yung sweldo mo nan. All in. Ayan. Yeah, 1.4 lang. 10k tamang 4k. Right to it. Paano tayo? Yes. Oh, may ward dito. Saan Hindi, meron? wala pa. Okay. Head now. Pwede mong hukin na lang, men. Oh, yes. Yeah. Hooked him. Mid yan ah. The battle begins. Here I come. Taas. Ano? Oh, free bounty, tatlo. Tatlo. Easy, easy, lemon, squeezy. Yep. Let's get Sun goes down. coming through. Bagay ko pa. Ay, di na stop. Pain, whatever. Level 2 man. Oh, yes. Deep breath, boys. Pwede yan. Tara. Okay, buling mo. Yes. Pwede ba ito? Yeah, wala. Fascinating. Head now. All goods. Oh, hindi na. Your mincemeat now. Small. Gone. Time to punch it. Nice one. So that means hindi warded dito. Kasi Okay, oh. Hindi na, ano ko na. Wala yung agre ah. Ikaw naman yung ano. Punta muna ako. Punta muna. nag-early stun. Hotel lang, meron lang ako brain drop. Raindrop. Drop top. Pero try natin, bot. Okay. Fight Lich. You see my rise coming through. Your top tower is under Tara, attack. Lich. So ito. Uy, lakas oh. Hindi ko naririnig kay Kilig si Rod kanina. Here I come. Huwag mo siraan. Yari. Papabalikin ko yung On picture. attack. Yeah. Nice one. Tipang ko ba? Sige, gawin mo. Right. Coming through. Sige na pare. Get over here. Here I come. Oh shit. Dito. TP mid. Sorry, may ulti ako eh. Hindi nyo sinabi.
Go na, pabalik. Sino dyan? Sino? Uy! Never happen again. Kahit sino. Okay, so kunin ko to. Right. Okay. Try go dito. Look who's coming. Boy, crush me. Wala ba alam kung bumabalik? Yep. Mana. Butuin nyo ng snowball. Your bottom tower is under attack. Hindi ko na otay ang ibon, sayang. Forward. Nali ka na. Yung patay. Arcane Smoke muna. tayo, punta tayo. Baka isa dito. Pwede ako dyan. Wala akong TP ah. Yep. Tara Tama na, pre. tayo. Mamana. Ikaya ba tayo? Radiant structures are Ay, fortified. Ito na lang oh. Sabi na, hindi magbabak yun eh. Matapang, matapang. Dear. Sige, pambalik ako, Jimboy. Tapang. Makulat na ka. Tayo ba? Smells good. Makunad pala, makunad pala. Ito. Masakay. Balik ako. Your middle tower is under attack. Yun ba yung pinabalik mo nun? Losses. Okay, may SS na ako. Yes. Arcane boss, wala. Wala ko pre, ang hirap eh. Walang ulti yan, men. Sige, Get over. Sige ba sa akin to? No. Ay, nag-miss pa kuya. Oh, Uy, no, meron no. Ay, bakit ko eh. Coming through. Burn of sige, punta ako dyan. Punta ako. get away. I am frost. What? Yung gold oh. Try ko pag nakagod. Ay, Ito, pre. Punta ako dyan. Breathe. Get over. oy, dali ka. Sige, babalik ko Ah, kayo. okay. You attack. Yan, magkakaut naman ako. On my eye. You cut quite a figure. Ah, portal ako. Nakuha mo. Gusto mo patayin yan, pre? Ay, Tara, Ker. Yeah. ako ba? O, tara. Solo yun eh. Pabalik na. Pabalik. Wait lang, BTP ako. Ulti ako sa mid eh. Fight. Okay na. Parang ano kayo dyan, happy minute. Wala, Jack eh. You'll not live to see. 14 minutes, baka nakabang Unix. Your top tower is under attack. Good idea. Jimboy, akin yan. Hindi, binabantayan lang ako. Ay, dapat sana. Ah. Oh, hindi mo pala na yung pagkompetensya eh. Ano, kapag kompetensya ka eh. Natin. Kailangan no? Competitive eh. Tama yung nakalaso nun eh, no? The enemy's bottom tower has Hindi fallen. wala pa na kampi mo. Yes. Ginagawang Oh, kalaban medyo yung sa mid oh. kakampi. Portal out. Ang combo, alam ba ng Punta lang ako next top. Jack? Pagdabi na yan. Eh, sama Tap, ko tap. dyan. Tingin tap ah. Ano yan, pre? Okay. Ito si Jockey, kung isang combo ng Nyx. Tingin tap. 900. Okay. Uy, what? I'm under attack. Di na-cancel. Kita niya, Ravage. Di na-cancel. Ng ulti. Guess. Your middle tower is under attack. Ganda ng ulti ni ano dun. Ni birthday boy. Right to it. Papatayin. Oh, pwede yan. Eh, paano kung 5 sila magtutupi? Oo, Ayun, oh. na ako. Oh, ayun oh. The Alam ko pulpi enemy's yan. middle Hindi ko tower babalikin niya, has babalik fallen. eh. Patay ako. Patay ka. Not quite just time to Hindi ako patay, hindi na may sabi. Hindi na may sabi. Ay, kakti. Paalam kaibigan. Paalam, atay. Alam yung point, salamat sa Pinabalik. service. Di pinabalik, no? Oo, okay yung tingnan kayo. Patay-patay pa kayo sinasabi. Nakakalisip yun. Hindi ko pinabalik yung dab yun, di walang dragon.
Uy, nan, ingat nan. May ward din. Ayoko yun. Kasi kar pala to. Tara. The enemy's top tower Okay. has Taas fallen. mo ka para. Dab yun. Tara. 7 silence ko. Got it. Namin daw, pwede na to. Fresh meat. Chop on stop. Ayun. Kaparas. Ayun. Balikin mo. Smack it. Arcane muna, boss. Thanks. Dito. To. Speed my return. Tingin ko na. Or meant to be that. Fresh meat. Ay, sunog ko dun. Walang mana. Okay, Jai, push mo. Tara, ito. Bat. Tara. Nice one. Yan yung kilala ko, Jackie. Yan yung kilala kong Jackie. It's the Jackie Show. Ano na, first game lang kanina, first game. Tatry ko itong mid ah. Hindi, parang may Yan, sinasabi ka eh. ano yan, sa punch talaga yan. Your top tower has fallen. Blind. Ano yung patch deep? The enemy's bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Uy, tunay to. Titipi ako. Titipi Your ako, top Ano yun? yun lang. tower is under attack. Naman ah. Wow, inupok ni Jackie ba? Yun yung Jackie kilala ko? Yan yun, no? Jackie kilala ko. Ito. Tis mine. Oh, ito pa. Engine boy na kilala ko. Your top Hindi tower is nagtotoo. under attack. Papakita sa akin yung mukha ng Lich. Coming Ito. Ito. Basta Ayun, dalawa. Ulti. Lang, 50 seconds pa. You won't feel a thing. Lagi mo nan. Yan, paggamitin mo ng carapace. Yes. Carapace in your face. Dang, bro. Dang. Hindi kayo. Nalto ka na eh, no? Ito rin yun. Nan, pwede ka mag-ano dito? Yung ganito mo. Kinetic field para magka-vision. Saan? Ito? Dito sa gitna. Ayun na, di ba? Wait me. Your middle tower is under attack. Ayun. Your middle Go, go, go. tower has fallen. Ito? Bloody talk. Fuck, I'm dead, bro. Mali. Okay lang. I'll do the same. Pagnos Jackie, oh. Dito na. Nagawa ko dito na. Tipin doon. Go. Uy! Ay, gago! Binardan. Hindi ka kasi sumagat pa dito. Ay, Jackie na bahala. Tokong, oh. Di kayo. Ay, Jackie na Uy, bahala. Predicted. Predict ni Jackie ang para sa next. Nauna lang yan, oh. Nauna lang first kill at last kill. Keep it on. Head now. Tunay ba yan? Hindi. Ito tunay. Ayun, tab yan. To it. Again, mawalat na. Nandiyan sila sa likod dito. Right. Ayun, Ayun, tunay. ito sa tunay. Your middle tower is under attack. Right to it. Ako? Uy, uli. Di pala. Ay, Jackie! Uy, ba yung Your nahuli? middle tower is under attack. Patay. Dire structures are fortified. Okay, tulak niyan. Tulak. Ayun, na-slow. Mainit ka, Here Jackie. I come. Radiant's courier has been killed. Okay, may ulti ako. Sabihin nyo lang. Bitch. Ult. Wala akong hook. Okay lang, pre. Tara. Tara. Sino? Ito. I'm under attack. The enemy's middle tower has fallen. Your top tower is under attack. Mga buwan. Strong boy. Ikaw, ang ganito. Right. Top. Take Uy, it. dami na, Jackie boy.
My choppers are looking sharp. Bawi, kaya ni si Dami, Jackie. dami. Uy, di mo sinabi, boss. Di ako ready. Hindi, okay lang. Na-silence din ako. May orchid. Sino yung may orchid? Yung ogre. Ay na, nagmamulticast pa naman yan. Dinadageran na nga ako eh. Kanina nasa likod ko bigla. Forward. Nag-hunt next na. Ito tutulok nila. Yes. Possible tulok. Ito, tutulok na nila. Hold on. Your middle tower is under attack. Ah, nabigay na. Your middle Oh, glimmer, tower glimmer, has glimmer. fallen. Glimmer, glimmer. Ito na, ito. No. Wala akong glimmer. Wala. Pabalik mo hindi kay. Pabalik mo, pabalik mo. Beautiful lich. Yes! Glimmer, glimmer, glimmer. Good song. Di ba nag-glimmer? Tara, tara, dito natin. Pabalik mo yan, pabalik mo Dire yan, papatay ni structures Jackie are yan. fortified. Unat pa kasi. First kill mo muna, first kill mo muna. Ayun, wala na vision. Tama pala. Oo. Tuloy pa ako eh. Diliting ko. Tara na, tara na. Patay ka! Enemy. Wala. Fresh meat. Bayang. Nice one. Jackie, wag na, Jackie! Forward. Wala namin tuloy yung buloy. Okay, may ulti ako. Uy, pinakampa ako ng tae. Tara, push natin, push natin. I'm under attack. Ito po, Nix. Nice one. Lightning. Tara, tara, may... Ano mga ka ng tae? Okay, Jock. Yep. Get over here. Flash me. Radiant structures are fortified. Bring the sword to the land. Nakasatanic, nakasatanic. Tinago kita. Okay, ulti ako, may ulti ako. Wala na ako ulti. Good idea. Your top balik sa tower kanya is yung under stun niya. attack. Push, push, push. Your top tower is under attack. It's a surprise! Eh, patayin Your naman top eh. tower is under attack. I'm under attack. First kill. Your top tower is under attack. Lampas ng ano eh, martilyo eh. Ini kita naman. Uy, kinain. Ano Your tayo dito? top tower is Ako under lang attack. mana. Get over here. Grabe yan. May pinapatanayan. Sino ata, ano? Best bad? Your top tower is under attack. Sorry, Jimboy, mali ako kanina. Hindi, wala naman, Hindi wala. rin best bud. Eh, wala na dito. Ikaw na. The enemy's bottom barracks has fallen. Wala akong mana. Yeah. Wait lang. Boy, Nix. Wala akong sentry pero mag-prem po ako ng test. Chopper time. The enemy's middle tower has fallen. Blast you. Nan, kunin mo nga ito, Nan. Lightning. So, Smell. Kunin mo na ito, Nan. Bakit na yun? Nasa lukong ko. Wala akong mana. Punto ka kami niyan. wala akong hold, wala akong hold, wala akong hold. Tama ata. Ano, Medusa. Saan yan? Naka-vessel yan. Uy, Medusa. Inuwin ko lang. Sakto yung dating. Punta ka, pre. Iyakay mo yun. Ang tapang. Ang tapang. Wait lang, wait lang ako. May ulti ako. Whatever. Ano dyan, boy? Gusto mo? Ito. Wait lang. Wait. Ngay. Tara, tara, tara.
Yes. Talk for the butchering. May bumabalik ko. Oo, ano yun, no? Version yun, no? Slicer pa rin. Tumira. Idea. Nadali ka. Okay, ako bahala sa inyo, Albert Goy. 3 minutes Ito ba lang tayo? sa baba. Klasan mo na. The enemy's top tower has fallen. Hi, hi. No, glitcho. Licho! Uy, uli. Boy, fresh mate. Ole. Hindi yan. Bakit throw yung ano? Kaya nag-ulti ah. Out na, out na, Okay, out na. okay. Out na. Ay, out, out. Ganun lang, ganun lang. Blind hook lang ulit. Throw Wait. ang ogre. Ayun. Uy, oh. Grabe. Out, 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 out. Mate. Bakit, pre? Sige, pre, i-kite mo lang. Okay na kahit ko yung DK. Sige, pre, totoo na kami. Oo nga na. Ingat tayo, ingat. Ala. Bye-bye. Uy, safe. Nilimer mo yan, pare. Ito mo na, leak. Time to cut my losses. Ako na pre. Kunin natin next Roshan. Nag-buyback naman dalawa. Nag-buyback dalawa sa kanila. Lalaban sila ng bot. Punta ko tayo, boy. Oh, portal ka dito. No? Tara, fight natin, fight natin. Matakot, matakot. All safe, all safe, all good. Uy, ang layo naman nun. Putik na yun. Bak muna pre. Fresh mate. I'm under attack. Bak muna. Out ba? Out ba? Good idea. Okay. Layo ko na. This is something I ain't. Jacker. Ito. Uy, Dead dun, ibig sabihin, Jack. Roshan dito. Oh, warded dead. Nakapay mo ka. Ako rin wala akong buyback. At nyo yan. Ako pupunta. Yun ang maganda. Straight to. Your bottom tower is Napatin yan under na hanggat attack. maaari. Huwag niya i-40 ah. T4 tayo mag-40. Your bottom tower has fallen. Ultihan mo na kung gusto mo. Oh, sabi ko nila, may ward dyan eh. May ward dyan, kita ka dyan. Your bottom tower is under Ultihan mo na kung attack. gusto mo. Ayun o. Your bottom Wow, tower matay Wala to. has akong fallen. kill. 30 seconds. Your bottom barracks are under attack. Glimmer, glimmer, glimmer. Glimmer, glimmer. Wow, 40, friend, 40. nilarekta na. Hindi 40. Dyer's Ay, ulti? structures are Ay, fortified. wala yung ulti, wala yung port. Ikaw na lang, pre. Iano mo na lang buhay mo. Pero buhay na naman si Oh, may Jaro. buyback ka naman. Ano eh, weeping. Your bottom barracks are under attack. Your bottom barracks has Pero fallen. try fight ng ba Okay, natin? safe, di pa mega. Okay. Bilis. Papunta pa lang, tara na. Nakapot yan. Something's rotten. Si Willow pala, ano na rin. Okay, may ulti ako. Habang may vision. Kunin ko lang ka. You don't feel Go, 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 go. death to us. Roshan has fallen to the Radiant. Ulti pre. Ayun, layo ko. Ito si Jari, ha? Wala Wait naman. lang, wala na. Attack. May stun ako eh. Patay Medusa. May buhay na pala ulit. Wala na sa tamit ko ano. Silence yan. Silence lagi Your nag-run. top tower has fallen. More stands. Wala, hindi yun yung una. Out, out, out. Play safe, play safe. Reset ah. Head now. Or sila. Tingin top. Ito mo pressure yan, may nix yan. Go, 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 go. Waiting in. Deep breath, boys. Wala akong vision. Gem na kaya? Coming, friend. Sige. Uy, wala ko. Ito. Dito. Uy, lan. Dikit. Good idea. Ito, di kayo. Punch. Beses! Wala akong ulti. Feel ya. I'm under attack. Sa DK. Tagal to. Again. Ito, DK. Oh, may laban doon, may laban Sige, doon. fight namin DK. Sige. Okay lang daw. Kakit namin to. Glimmer yan, glimmer. Yeah. Ito ba?
Sige, kakain namin to. Nung mamaya, pre. Tarot natin, nag-BKB na, Oy, pre. oy, oy. Wala. Oy, oy. Ay, wala nang BKB. Wala na BKB yan, pre. Saan ka pupunta, Ropa? Saan ka pupunta? Okay. Apir tayo dun, apir tayo dun. Ice na, ice na. Apir tayo dun. Dito yung end na yan. Head now. Hindi, may vibe. Hindi, po-force natin. Smell the fresh air. Jackie. Kaya. Tingin mana pre. Okay. Pinagtulungan ng Brusco Brothers eh. Your cap. Double down on sorcery. Tara, tara, tara. Top. Jackie, pumasok ba? Teka, teka, Ay, teka. may pagtutukan ako dito. Oo. Hindi ako ba ito? Yes. Uy, nasa island. Coming friend. Kaya na ENB. Patay ako. Hindi. Out. The enemy's middle Ano, tower pre? Wala has tayong fallen. mabaimak. Natitikyan. Your top tower is under Lumipat attack. ka, Tueng. Eh, may vibe Okay ako. guys, good luck guys. Bye-bye. Your top tower Ano is ba, under Ate? attack. Wala akong TP, wala akong TP. Hindi, sure yan. Ako na muna. Good idea. Been to hell. What else can they do to me? Head Ito ba rin, Lich pare? Wag. Okay. Ay, wag. Ayun o, focus Your na. top tower is under attack. Hey man, Good magpamega. ko Lich ah. Hirap niya. Kahit itong di kay pre. forward. Ito. Nice one. Ito. Tukan kaya tayo, no? Try Your natin. top tower. Patay. Nice one. Wala akong glimmer. Live to see it. Ayun o, yun ang tinano ko. Oh, palag. Nice one. Ito rin, ogre. Nice one. Uy. Oh, refresher yan, oh. Dalawa. Uy, Paalala sila. refresher yun, refresher. Paalala sila. Mag-go. Okay, tungtukan na lang tayo. Okay, ano? Grabe yung Okay, Brusco Brothers. good game. Ito pa. Makakawul, oh. Oo, yun o. Oy. Trapush. Right. Eh, Ano push. nga na? Grabe nga na Brusco Brothers na. Hi. Wait. Sige. Mega na lang. Nag-vibe ka ba, Jackie? Yes. Meron ako. Hindi. Wala tayong vision ah. Wala akong dala. Namatay ko rear ko. Sinan. Head now. Nakasmoke ata, Jack. Baka di ka mag-tip. Okay, paano? Back top. Fresh mate. Ano antayin natin? Dragon Farm? Makati yan. Tara, kulang sila isa oh. Ano? Good. Ako na lang Kahit dito na. Persita. Sentry. Hindi, Oh, yung game. bots. Angat mo agad yung ano mo. Yo, mincemeat now. Anong oras, Roshan? Real quick. Sa baba yun, around 53 ata, 54. Pushing ka na. Okay. Tore. May bahala sa akin ah. May sentry ka dito nan? The enemy's na, pre. top Pinigay ko tower na dun. has Third fallen. skill. The enemy's top barracks has fallen. Wasag. Eh. Wait, nabato kami. Buhay na. Wala akong Ligon na. dito, Lightning. Yee. Bili ko naman yung butterfly. Right to it. Hindi, vibe ka pa rin. May smoke ako. Tara, gusto nyo ba? Hindi, baba tayo para ma-push ko yung mega. May hawak ko sa inyo ng gem. Akin na lang. Nababado ako na eh. Lightning. Ano to, Jimboy? Kaya to? Oh, balikin mo. Buti mo lang, malay mo ma-force BKB, di ba? Patigit Nakakot. na ng gem. Ito yung gem, Forward. Parehas tayo walang boots ah. Coming friend. Yan, papars ko muna yung bigay. Pwede yan eh. Di na pala! Nice one. Di na! Oh, di ba? Wala na. Hindi na papars na yun. 32 ito. Ano yung nagawa nun? Uy, wala nang ulti yung Medusa. Pinopors na Wala namin nang BKB, ulti yung wala Medusa, nang ah. ulti. Ulti. Whatever. Ito.
The enemy's What top it? barracks has fallen. You now have mega creeps. Let's The enemy's Ogre, middle ogre. tower has fallen. Oh, tara. Sino gusto? Sino? Tara na! Oo, Wala, ulti ako, ulti ako. Ano ko, may Ulti ano ako, ka, ulti Albert? ako. and now. Ayun no. Ayaw talaga maawat. Ayaw. Bakit? Mag-isa yun eh. Dire victory. Sabi mo na na. Tup, diff na. Pad. Diff. Patch niya. Ano? Patch ni... Ano talaga? Victory! Patch ni Jiwa ako. Hindi na nakita ko yung ano, yung connection ng ano, Brusco Brothers doon.